once again, congratulations to Miss Duna Cruz, no? Dr. Yoner Sabah here, yeah, at Philippine Star. I'm done the history. Now, I'm done the history in the world. By which, wow, yun, no? Mani sa una kay Presko, no? Matuyan text nga gani. Wow, kakumamaragay, waragay, no? Kay di lagi wala lagi educate, no? And then, di close-minded siya. And then, wala anak kayo ni kako, ma'am. But ako lang makuha, no? And this is for you, my buddy Arwin, na, no? We're proud of it, no? May design naman ko gabi. And then, I would like to thank Larry Page, no? The owner of the Google, yeah? By which, wa lagi ko Sunstar, the Freeman diri, mo lagi siya yung supportan ako nga, di increasing, no? Again, thank you. Muna, dita mo, diwa ako mo daw itong pasyente nga dili lisod. Kanang kinalisodan yun, kaya muna ako mapakita ninyo before, yan, no? Yes, Susan Wisiki from, tagiya sa YouTube. Again, thank you. Then, Mark Zuckerberg, tagiya sa Facebook, thank you. Wagi ko suporta dre by which to karon galing nga nadawat na ako ko diploma. Wa lang idya po no again naaging gid kayo again manang ano God give me this gift but big responsibility no again to you again to all the Mark and here Siki then uganahan mo nga kamoy mo finance by which lang ako hangyo ari lang sa Cebu then ako lang ibahala na no ako lang is memorable by which all the Filipino nga mga inventor oy mawa na dayo no in which natin daghang offer dili ko by which Sir Richard Bronson no I'm done TV again tabangan ta ka og promote sa imong product nga Virgin Galactic no again here Sir Bronson ako apoy hatag nimo kung ganahan ka again ako magkuyog kan duha kay history already for me no again so here karon pagutag ko po to si Toto dani ang iyang giver sa iyang nurse no iyang wife so gina magpangay nimo pa alima sus yang pamilya ko yung bata nga diya itong ipuanan nga give him 1 month last no again why imposible sa Ginoo then so here no again remove na but di puta kakuan ka blame nga sa iyang masos no again if dili madali mo na every time tingin ng pamilya nga balik-balik naman treatment niya again please no again so here 1 2 3 4 5 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Again, what's that? No? It's a combination between the hip, knee, and ankle rotation, no? Para limpyuhan na itong mga taya, para makalakaw na si Cho Karon. Good, nakuha na ginako ang iyang 90 degrees sa iyang hip, by which, makalakaw na siya, no? Again, kisa mo umuhukom, no? And every problem is always be solution together with our prayer, no? Trust and faith. So again, sumauto, sabot pa ta, kung ginahilay pag-recover mo na. Every time ako educate ang pamilya, sinitagam na ko sa 7 ka buok nga, nawa ang trust and faith, yung mura naman nung ko, o ba, bandi clock, I wish di ko ana, no? Moto na matay, no? I'm really sorry, no? I'm really sorry. Moni, I didn't want si Cho, kay gift by God, ba rin, nakuha na ako ang diploma. Again, thank you.